हेलो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और अगर आपने तमाम स्टेप्स फॉलो किए तो मुझे यकीन है कि आप इजीली आप स्कॉलरशिप जो है वो आप अचीव कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपका करने का ये है कि आपने सबसे पहले जो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने उनको सर्च करना है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जैसे कैसे ये करेंगे। यहाँ पे न्यू विंडो खोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चाइना। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं। पीकिंग यूनिवर्सिटी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी है, बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक हमारी यूनिवर्सिटी भी है जिसको जियांग यूनिवर्सिटी कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं। तो आप टॉप 20 में से कोई भी आप यूनिवर्सिटीज़ चुन सकते हैं। आपने ये करना है कि आप रोज़ाना एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उसमें से आप प्रोफेसर्स की लिस्ट आप निकालेंगे और प्रोफेसर की लिस्ट निकालने के बाद आप ये करेंगे कि एट लीस्ट आप जो 10 प्रोफेसर्स हैं उनको आप डेली मेल करेंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 20 यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आप 100 में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट 1 से करना है। पहली यूनिवर्सिटी सारे प्रोफेसर्स को मेल की, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी पे चले जाएं, दूसरे दिन आपने दूसरी यूनिवर्सिटी को मेल, जो टीचर्स हैं उनको मेल की, फिर आप इसी तरह आप जाते जाएंगे। याद रखें कि जो मेल करने का सबसे आइडियल टाइम है वो आप मेल कर सकते हैं टीचर्स को अराउंड आप जनवरी फरवरी में आप उनको मेल करें तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उस वक्त सेशन एंड हो रहा होता है तो फिर उनको स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फिर वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको फिर हायर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर कि आपने कैसे मेल करनी है। आज सिर्फ मेल करना आपको सिखाऊंगा, बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फॉर आपने इसके लिए ये करना है कि नॉर्मली आप इस तरह लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ये, और वहाँ पे आप फैकल्टी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगी। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, आप लिखेंगे कि फैकल्टी स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस जियांग यूनिवर्सिटी। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके पास नीचे फैकल्टी आ जाएगी। अदरवाइज़ आप वैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाई यूनिवर्सिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मोस्टली ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तो बाज़ औक़ात उन्होंने फैकल्टी सही ठीक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं की होती, या फिर उनकी वेबसाइट्स चाइनीज़ में होती हैं, तो इस वजह से बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि फ़ैकल्टी जो भी यूनिवर्सिटी लिखेंगे, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स पीकिंग यूनिवर्सिटी, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से लिखेंगे आप। फिर फैकल्टी ऑफ मटेरियल साइंस वेस्ट लेक यूनिवर्सिटी। आप इस तरह से कोई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैंने सर्च की है जिस स्कीम आपको बताई थी। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे ये सारी इनकी आ गई है। तो ये यहाँ पे प्रोफेसर आ चुके हैं, एक प्रोफेसर, 2, 3,
4 5 اور یہ بہت زیادہ پروفیسرز ہیں. تو ان کی ای میل بھی ہے، لائک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی میل ہے، یہ دوسرے پروفیسر کی میل ہے، یہ ایک اور پروفیسر کی میل ہے. تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹلی ان کو تو یا تو ان کا پروفائل ریڈ کریں اور اس کے بعد آپ میل کریں، یا دوسرا آپ کے پاس جو میں یوز کیا تھا اور آپ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ سب کو میل کر دیں، اپنی اچھی سی ای میل لکھیں اور سب کو گٹھی میل کریں. اگر آپ 1 بائی 1 کریں گے تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گٹھی جو میل ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں اپنا میل ایڈریس کھولتا ہوں. یہ میرا میل ایڈریس ہے، میرا چائنیز ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جی میل کوشش کریں کہ نہ یوز کریں، کیونکہ بعض اوقات اس پہ وہ یہاں سے جب ہم میل بھیجتے ہیں تو وہ وہاں پہ میل جاتی نہیں ہے، یا وہاں سے آپ بھیجتے ہیں تو بعض اوقات وہ درمیان میں ہی کہیں وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ یہاں پہ نیو پہ جائیں گے اور یہاں پہ BCC کا آپشن یوز کریں گے. یہ جو آپشن ہے، اگر آپ CC کا آپشن یوز کریں گے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو بھی اس نے میل کی ہے، دوسرے کو بھی میل کی ہے، تیسرے کو بھی میل کی ہے. تو اس لیے آپ یہ کریں گے کہ BCC آپ یوز کریں گے. تو میں یہ کیا کہ یہاں سے اس کو کاپی کیا اور اس کو میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں. جو پہلی والی 2 میں پٹ کریں گے، اور بقیہ جو آپ کی جتنی بھی آتی ہیں ان کو آپ جو CC ہے BCC آپشن ہے اس میں آپ پٹ کریں گے. لائک دس آپ نے یہ میل ایڈریس ہے، آپ نے یہاں پہ جو BCC کا آپشن ہے یہاں پہ پٹ کی. پھر آپ جو نیکسٹ ہے وہ بھی آپ یہیں سے، فار ایگزامپل یہ میں نے کاپی کی، یہ کاپی کی، اور اس طرح سے یہاں پہ یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ سبجیکٹ میں لازمی آپ لکھیں کہ ریکویسٹ فار ایکسیپٹینس لیٹر لائک دس، اس طرح آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور بہت پولائٹلی آپ ان کو میل لکھیں گے، ڈیئر سر I read your paper, so I am interested in your research work, so if you will give me acceptance and if you will keep me under your mentorship, I will be very highly thankful to you. تو ایک دو پیپر بھی سائڈ کر دیں، اور جب اس طریقے سے میل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ